सुप्रभात, नमस्कार. आजच्या या कार्यावळीत तृप्ती मराठे, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी या खात्यातर्फे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. दिव्यांग सशक्तीकरण खात्यावतीन माननीय मुख्यमंत्री यांच्या दूरदर्शी पुढारपणाखाला स्वयंपूर्ण गोय 2.0 आणि अंत्योदयाच्या तत्वाप्रमाण चलपी या लाईव्ह इंटरॅक्शनाक उमेदीन येवकार दिता. दिव्यांग सशक्तीकरण खात्याचे आमचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय आज सगळ्यांक व्हर्च्युअली संबोधित करतले. आजच्या या कार्यक्रमाक राज्यभरातल्या आपल्या गाव पंचायती, नगरपालिका आणि महामंडळ कार्यालयातून सामील झालेल्या सरपंच, पंच, काउन्सिलर, गाव पंचायत सचिव, मुखेल अधिकारी आयुक्त, तालुका नोडल अधिकारी, स्वयंपूर्ण मित्र यांच्या हाजेरीक संद घेऊन येवकार दिता. दिव्यांग उदरगत प्रवासात पुरायपणान आस्पावता हाची खात्री करपा खातीर हे सत्र एक महत्वाचे पाऊल ठरता. देखून आजच्या कार्यावळी वेळार सगळीच मोलादीक मार्गदर्शन घेऊया. मानादीक मुख्यमंत्री हांच्या दृष्टिकोन पुढारपणाखाला स्वयंपूर्ण गोय 2.0 समावेशक आणि टिकाऊ उदरगतीच्या बुनियादीचेर उबारपाचे काम चालूच करता. खंयचोच नागरिक फाटी उरचो ना हाची खात्री करता. अंत्योदयाच्या तत्वान मार्गदर्शन करून रांगेतल्या निमाण्या मनशाक उबारून हो उपक्रम सरकारी कार्यावळी आणि सेवांचो पावडो दर एका घरात वाढवपाचो यत्न करता. समाजातल्या चढ दुबळ्या आणि कुशीक काडिल्ल्या वर्गांचेर लक्ष केंद्रित करता. या प्रक्रियेत स्वयंपूर्ण मित्रांची भूमिका केंद्रस्थानी असता. सरकाराच्या दृष्टिकोनाचे समुदाय राजदूत म्हणून ते नागरिक आणि कल्याणकारी उपक्रमामधलो पूल म्हणून काम करतात. दर एका घरात पावन आणि दर एका व्यक्ती सशक्त करून स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ची खरी भावना साकार करपाक मदत करतात. दिव्यांगाक सरकारी योजनेचो आणि सेवा मेळपाक चढ करून जायती आव्हानां मेळटात. देखून दिव्यांग सशक्तीकरण खात्यान त्यांची गरजो ओळखुपाक आणि उदरगतीच्या उपक्रमात प्रभावी आस्पाव करपाची खात्री करपा खातीर एक व्यापक सर्वेक्षण करपाचो प्रस्ताव मांडला. दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्तीक संद, साधना आणि आधार प्रणाली मेळोवपाक चढ करून जायत्या आडमेळ्याक तोंड दिवचे पडटा. देखून तळागाळातल्या दिव्यांग व्यक्ती खातीर त्यांच्या उदरगतीच्या आस्पाव जाता याची खात्री करपा खातीर हे सर्वेक्षण एक महत्वाचे पाऊल आसा. कार्यावळीक फुडें व्हरत आसतना हांव रिक्वेस्ट करता दिव्यांग सशक्तीकरण खात्याच्या संचालिका सौ वर्षा नायक तांणी सगळ्यांक सर्वेक्षणाविषयी सविस्तर माहिती दिवची. Namaskar and warm welcome to Honorable Minister DPWD Sri Subhash Faldesai, Commissioner Sri Guruprasad Pavaskar, Sri Sankalp Amonkar and Daji Salkar, Taluka Nodal Officers, Swaympurna Mitras, Chairperson and Councillors, Sarpanch and Panch members and all those who have joined us virtually. I welcome you all. The Government of Goa, through Empowerment of Persons with Disability, is conducting the first ever comprehensive survey of persons with disability across the state. This initiative is crucial to ensure that no person with disability is left behind and all eligible beneficiaries receive the appropriate support, benefits and inclusion to the government schemes. The survey is also a reflection of Honorable Chief Minister's vision of Antyodaya, the principle of uplifting the last person in the queue and ensuring that even the most vulnerable and marginalized citizens are included in the journey of development. Persons of disability often face multiple layers of exclusion, and this initiative is a crucial step towards correcting that. As Swaympurna Mitras, you are the grassroots ambassadors of this vision, helping the government truly reach every home and individual in need. So under the Rights of Persons with Disability Act, 1995, only 7 types of disability were recognized. However, under the Right of Person with Disability Act 2016, 21 categories of disabilities are recognized. So as per the census conducted in 2011, Goa had 33,012 PWDs. However, the UDID issued by medical authorities show only 12,200 recorded in the till date. So you can see that the wide gap between the census 2011 and the present UDID which is registered with is till date. So there is a need to identify and include the additional categories under the 2016 Act. So with this you can understand that why the survey for persons with disability is required.
It is required so that we have an accurate and updated database of the PWDs in the state. This will help us to plan and implement welfare schemes effectively and ensure that no eligible beneficiary is left out. This is one of the basic requirements also for complying with the Rights of Persons with Disability Act 2016. And the survey will also help the government to support evidence-based policy making and accurate resource allocation. So the survey, it will be conducted through the field workers from the Director of Social Welfare at various panchayat and municipal council. We have an agency which will train the field workers, and this agency will also monitor the field workers in the field. We have designed a 100-item personalized questionnaire which will have an exclusive data of type and degree of disability, socio-economic details, success to benefits and services, and the support required. This data will be digitally recorded for accuracy and future reference. So what do we require? What is the support we require from Swayambhurna Mitras and elected representative is that you will have to coordinate with the local bodies for ensuring maximum community participation. You will also have to assist in outreach and awareness among residents. The elected representative will help the field workers to identify PWDs in their area. The panchayat support and the municipality also will be required for administrative support and also for monitoring and facilitating timely data collection. So with this, I also invite you for Purple Fest 2025, which is scheduled to be held in October 2025 to 12th October 2025. Video. So I will just play on video, which will give you a future further update about the types of disabilities. Ever imagined how you would feel if this entire video was only in audio format with a black, hazy screen? Or you could only see the screen, but there was no sound to explain what was going on. This is what over 60 million individuals with disabilities in India experience on a day-to-day basis. Over 4.95 million persons have visual impairments, making our nation the world capital of visual impairment. Over 1.2 million individuals live with hearing disabilities, and more than 1.6 million with speech disabilities, with considerable overlap between the two. It was only in 2016 that the government formally recognized 21 different disabilities, disorders, and diseases under the Rights of Persons with Disabilities Act. This included conditions like cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy, acid attack survivors, and specific learning disabilities. For the first time, So it's my request to all the Swayambhurna Mitras, the village panchayat and the municipal authorities, let's work together to make Goa state for inclusive and empowerment of persons with disability. Thank you so much. सर्वेक्षणाचे सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल देव बरे करू मॅडम. हा कार्यक्रम मुखार वरत असताना आता दिव्यांग सशक्तीकरण खाते तसेच समाज कल्याण खात्याचे मानाधिक मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय या सभाक संबोधित तथा मार्गदर्शन करतले. उर्मिभरीत माय मोहचा येवकार. I welcome all the members present here, Commissioner for Person with Disability, आमचे डायरेक्टर आसात एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डेप्युटी डायरेक्टर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आमचे डायरेक्टर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स इव्हॅल्युएशन, तसेच त्यांचे डेप्युटी डायरेक्टर किंवा सगळे ऑफिसर्स ऑफ DPSC,
स्वयंपूर्ण मित्रास जे वेगवेगळ्या पंचायतींनी आणि नगरपालिका क्षेत्रांत भितर आसात ते, तसेच तालुका नोडल ऑफिसर्स, आमचे सगळे चेअरपर्सन ऑफ म्युनिसिपॅलिटीज आणि सगळे काउन्सिलर्स ऑफ म्युनिसिपॅलिटी, तसेच आमच्या पंचायतीतले सगळे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायत सदस्य, तसेच जनरल पब्लिक आणि व्हॉलंटियर्स, सॉफ्टवेअर एजन्सी जी आम्ही एम्प्लॉय केल्ली आसा फॉर डेटा कलेक्शन, तांचे सगळे ऑफिसर्स आणि म्हज्या मोगा भाव भयणांनो, आयज अत्यंत एका महत्वाच्या कामा खातीर आम्ही आयज ह्या व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्ले आसात, ते म्हणजे सर्वे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. म्हणजेच आमच्या गावागावांनी, आमच्या घराघरांनी, आमच्या वाड्यावाड्याचेर जे आमचे डिसेबल लोक आसात, जे दिव्यांग लोक आसात, तांचो पूर्ण असो सर्वे आणि तांची पूर्ण माहिती आमच्या खात्याकडेन आसची, जाणे करून आम्ही तांकां एक ॲक्युरेट आणि अपडेटेड अशी एक डेटाबेस निर्माण करपाक शकतले. म्हणूनच आम्ही आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांकडेन एक मागणी करतात की तुमचे कडेन जबाबदारी आसा. आमचे जे पंचायत सदस्य आसतले, आमचे जे काउन्सिलर्स आसतले किंवा आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसतले, ह्या सगळ्या फील्ड वर्कर्सांक घेऊन तांचे कोऑर्डिनेशन आणि तांचे बरोबर लाईन अप करून प्रत्येक घराकडेन बसून दिव्यांगाची माहिती कलेक्ट करपाक जाय. आम्ही एक ऍप निर्माण केल्ले आसा आणि हे तातूंत भितर आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसात तांकां ट्रेन करतले आणि हे ट्रेन जाल्ले फील्ड वर्कर्स प्रत्येक पंचायत मेंबराक किंवा आमच्या काउन्सिलराक ताचो अपॉइंटमेंट घेतले आणि एक पर्टिक्युलर डे ताच्या वार्डाचेर भोंवतले आणि तातूंतल्यान आपल्या मोबायलाचेर ह्यो सगळ्यो डेटा ते कलेक्ट करतले. समजा एक घरान भितर गेले आणि एखादे वेळ आमचे अनेक तरेच्यो डिसेबिलिटी आसात, आमचे भितर 21 तरेच्यो डिसेबिलिटीज आसात. आम्ही विज्युअल इम्पेर्ड आसतले, डेफ एंड डंब आसतले, सेरेब्रल पाल्सी आसतले किंवा आमचे इंटेलेक्च्युअली डिसेबल आसतले, ऑर्थोपेडिकली चॅलेंज आसतले, अशे 21 तरेच्यो डिसेबिलिटी. ह्या 21 तरेच्या डिसेबिलिटी भितर गांवां भितर तांकां मदत जाय पडटा. म्हणूनच हो जो सर्वे आसा तो प्रत्येक जो आमचो फील्ड वर्कर आसा तो अपॉइंटमेंट घेतलो पंचायत सदस्य किंवा त्या भागाचो काउन्सिलर आणि ताका एक स्पेसिफिक 1 किंवा 2 दीस दितलो आणि प्रत्येकाच्या घराकडेन वचून हे जे इन्फॉर्मेशन आसा ते घेतले. आता हे ऍप जेन्ना तुमच्या मोबायलाचेर आसतले, ताचें नाव आसतले, गांव आसतले, एज आसतली, तेची टायप ऑफ डिसेबिलिटी आसतली, ताचें एज्युकेशन आसतले, ताचें सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटस आसतलो, ताचें इन्कम आसतले किंवा ताची आवड आसतली, ताचे हॉबीज आसतले, ताचे स्किल आसतले, अशे 100 तरेचे पॅरामिटर जे एका मनशाचे आसात ताचे इन्फॉर्मेशन त्या मोबायलाचेर कॅप्चर करतले आणि ताच्या नंतर ही डेटाबेस जातली. आणि हाचो फायदो कितें जातलो तर डिसेबलांक आमकां एक्चुअली कळटले की अमुक एका गांवांत भितर, अमुक एका पंचायतीन भितर, अमुक एका तालुक्यान भितर किंवा अमुक एका डिस्ट्रिक्टान भितर, गोवा स्टेटी भितर खंयच्या डिसेबिलिटी कॅटेगरीचे कितले लोक आसात आणि आमकां एखादे वेळ केन्नाय आमकां खंयच्याय एक पर्टिक्युलर तालुक्यान वचून खंयच्याय एका डिसेबिलिटीचो कॅम्प लावपाक जाय. समजा एक आमकां ऑर्थोपेडिकली चॅलेंज आसा तांचो कॅम्प लावपाक जाय जाल्यार वी विल गेट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विलेज एंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिसेबिलिटी. आणि तातूंत भितर एखादे वेळ नोकरी येता. जेन्ना नोकरी येता तेन्ना आमचे खुबशे भाव, आमी जेन्ना स्कुलांच्या टिचरीची नोकरी येतात किंवा MTCS येतात, गव्हर्नमेंट PWDन जेन्ना एखादे वेळ प्लंबर जाय पडटा, इलेक्ट्रिशियन जाय पडटा आणि त्यो वेकन्सी भरल्यो गेल्यो वचनात आणि कॅन्डिडेट सापडनात कारण तांकां तांचे पर्यंत ही इन्फॉर्मेशन वचना. सो हो जेन्ना आमचो सर्वे जातलो तेन्ना कसल्याय प्रकारचो रिक्वायरमेंट जालो जर जायत आमी फिल्टर करून त्या लोकांपर्यंत तो डेटा पावोवपाक शकता. एखादे वेळ जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची वेकन्सी आसा फॉर अ इलेक्ट्रिशियन ऑर लायनमॅन आसतलो किंवा लायन हेल्पर आसतलो किंवा वायरमॅन आसतलो, आम्ही वायरमॅन किंवा तो कोर्स केलेल्या मनशाकच आम्ही परत एक फावटी गोंय भरल्यार तांकां तो डेटा धाडटले. एखादे वेळ आमकां खंयच्या हॉटेलान भितर तांकां एखादे वेळ कॉम्प्युटराचेर बशिल्लो मनीस, स्किल्ड मनीस जाय जाल्यार आमी त्या एरियेचे, समज सालसेतान भितर एखादे वेळ एक 5 स्टार हॉटेल आसा, तांचो डिमांड आसा, तांकां 10 भुरगे जाय अमुक जाल्यार आमी त्या डेटा सालसेतांतल्याच भागांतल्या लोकां खातीर हो डेटा करतले आनी ती नांवां घेतली आनी तांकां इंडिव्हिज्युअली लेटरां धाडटले. सो डेटाचो पर्पज हो ह्या खातीर आसा. एक म्हणजे आमकां
आमच्या भागांत भितर कितले दिव्यांग आसात आणि तांचे खातीर कसल्यो गरजो आसात, तांचे खातीर कसले वर्कशॉप करपाक जाय, तांकां कसले तरेचे म्हणजे स्किलिंग करपाक जाय, हो सगळो डेटा अत्यंत महत्वाचो. जेन्ना नोकरी जेन्ना प्लेसमेंट जाता तेन्ना आमकां त्या भागांतले खंयचे कॅटेगरीतले एखादे वेळ मेकॅनिकल इंजिनियर आसतलो किंवा एखादे वेळ टायपिस्ट आसतलो, एखादे वेळ LDC आसतलो, कोण त्या एज्युकेशनाक मॅच जाता तांचे सिलेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन फिल्टर करून ते कॅन्डिडेटाक आपोवपाक मेळटले. अश्यो अनेक तरेच्यो गरजो आमी जेन्ना कॅम्प लायतले केन्नाय त्या कॅम्पान भितर कोणाक आपोवपाचे, खंयचे एरियेतले आपोवपाचे. सो दिस डेटा विल सर्व फॉर वेरियस पर्पजेस विच विल बेनिफिट अँड असिस्ट आवर दिव्यांग पीपल. तांकां एक स्पेसिफिकली फिल्टर डेटाच्या द्वारे तांकां टार्गेट करून तांकां जे बेनिफिट्स आमी दिवपाक सोदता, सरकार दिवपाक सोदता किंवा NGOs दिवपाक सोदता, तांकां आमी पावोवपाक शकता. दुसरे म्हणजे आमचे रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऍक्ट 2016 जो जी प्रावधान आसा तातूंत भितर तांकां अवेअरनेस कॅम्प्स करपाक मेळटा टू सपोर्ट एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग अँड रिसोर्स एलोकेशन. म्हणजे तुमचे खातीर स्किम्स कश्यो करपाक जाय, तुमचे खातीर योजना कितें जावपाक जाय, तुमचे खातीर पेन्शनाच्यो स्कीम कितें करपाक जाय, अशे तरेचो इन्फॉर्मेशन आमकां हे मेळटा. आता हातून भितर आमी सर्वे कसलो करतलो तर टायप ऑफ अँड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, म्हणजे कितले पर्सेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आसा आणि कसली डिसेबिलिटी आसा, सोशियो इकॉनॉमिक डिटेल्स तुमची कशी आसात, ऍक्सेस टू बेनिफिट अँड सर्व्हिसेस, सपोर्ट नीड्स, अशे अनेक तरेचे बेनिफिट्स हे आमच्या दिव्यांग भाव भयणी खातीर जातले. म्हणूनच आयज जेन्ना आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट 2 फावटी केले, दिस इज द 3rd एडिशन विच इज आमी 9, 10, 11, 12 ह्या दिसांनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट गोंयान भितर जाता. तुमकां सगळ्यांक येवकारी आसा आणि ह्या निमित्तान आमच्या ह्या दिव्यांग लोकांमदी एक स्पेशल सक्षमता येवची, तांच्या कॅपेबिलिटीच्यो, तांचे पोटेन्शियल, तांचे इंटेलिजन्स, तांचे टॅलेंट, तांचे स्किल जे आसा आणि तांची क्रिएटिव्हिटी आसा ती बरे तरेन उपयोगान हाडची आणि स्वताच्या पांयाचेर तांकां आत्मनिर्भर करचे. म्हणून आयज हांव सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन मागतां की आमच्या भावाक भयणीक जे दिव्यांग आसात तांकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय, तांकां स्वताचेर पांयाचेर उबे करपाक जाय, तांकां आत्मनिर्भर करपाक जाय. म्हणून सगळ्यांनी आमचे पंचायत मेंबर आसतले, आमचे फील्ड वर्कर्स आसतले, फील्ड असिस्टंट आसतले आणि आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले आणि आमचे सगळे जनरल पब्लीक आसतले, सगळ्यांनीच एकठांय जावया. 3 महिन्यां भितर हो सर्वे आमी सरकाराच्या दरबारान रुजू करूया आणि हांव तुमकां खात्री दिता की हो एक फावटी सर्वे जातकच नवे स्किम्स करपा खातीर आमकां तुमचे जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तुमचो जो विकास जावपाक जाय, तुमकां वेरियस स्किम्स मेळपाक जाय, तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय, तुमकां स्किलिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, अपस्किलिंग हे सगळें करपाक जाय. आमी तुमकां जरूर तुमचे पर्यंत पावपाचे प्रयत्न करतले. सो म्हज्या सगळ्या इलेक्टेड मेंबर्सां लागीं मागतां की तुमच्या प्रत्येकाच्या वाड्यार आशिल्ल्या ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी जे दिव्यांग आसात, दिव्यांग म्हणजेच एक दिव्य शक्ती, आणि आमचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी विकसित भारताचे स्वप्न 2047 पळयतात आणि हे विकसित भारत 2047 आमी जेन्ना आत्मनिर्भर जातले, स्वयंपूर्ण जातले आणि ह्या देशाक हे जे दिव्यांग भाव भयणी आसात तांकां सन्मानाची वागणूक दितले, तांकां समाजा भितर प्रतिष्ठीत करतले, तांकां समाजा भितर तांची एक्सेसिबिलिटी आमी पळयतले आणि तांकां एक इन्क्लुझिव्ह समाज म्हणून मुखार घेवन येतले. अशे तरेचे वातावरणाची निर्मिती करूया आणि म्हाका ही संधी तुमच्या मुखार येवपाची दिली म्हणून म्हज्या सगळ्या भावा भयणीक हांव खूब खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. देव बरें करूं सर. तुमचे विचार आणि दूरदृष्टी पळयत तर आमकां दिसता येणाऱ्या काळा भितर तुमच्या खात्यांतल्यान दिव्यांग भावा भयणीची खूबशी उदरगत जावची आसा. निमाणे सुवातेक येवकाराचे 2 शब्द उलयत आसतना हांव तुमचे सगळ्यांचे आयच्या कार्यावळीत तुमचो सहभाग आणि सहाय्य लाभले ह्या खातीर मनाकाळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. माननीय मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकारी तसेच डिपार्टमेंट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्लॅनिंग अधिकारी, स्वयंपूर्ण मित्र आणि समस्त गोंयकारांचे आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.